الله ربي الله أعلى. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्यारा रमज़ान और मेरा कुरान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम प्यारा रमज़ान और मेरा कुरान का पब्लिक स्कूल के बच्चों और दीगर बच्चों को कुरान सिखाने का एक मुनफरिद प्रोग्राम है, जिसमें इब्तिदा में हम मुख्तसर सूरतें बच्चों को सिखाएंगे। तो आज हम इब्तिदा करते हैं सूरह फातिहा से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين